E patrol what e din bi a friend say heaven. Mpatwan. Wouldn't so cost ropa from my own heaven. Eye me konfo ya na. Me na o ke me ka kire o. Na adenti am bese metie mu ye na ma kire wo no bi ani so. Because Bible na me minimo no kwase ensum nyame foforo bi nka na. Enu tira me so cost ropa from my heaven. Na sa Christopher ya so de kwasore ba san ba ye njen. Enipa no mo ba sabe. Wontimi ko bi se obi se kwasore ben. Okay. Na so mo ba Methodist fo wom, Presby fo wom, Anglican fo wom, Nkramofo so wom. Enipa ba nyina ya Christopher. So ati ase. Omo kwasore obi kura timi frem na na ye pon asore ameba. Na na ye pon asore ameba. Nti Christopher no mo na ye adwuma no. Sa Christopher ni jai ba ye so abosomfo be jai adwuma ye. Wo hwe adwuma ya se wa kumni pa dodo wasen. Ba jo mi nkum nipa. Na mo obi de no begya so obayifo ha no. Ana obi ha no sunsun mu a bosom koku na nye konfo no waku no. Eye bosom na aku no. E say obi timi ka say man of integrity. Sharp. Akwa no kwafo. Yeah. O ye adwuma so ye integrity. Yeah. Prosi for that ya trum service with integrity. Yeah. But be brenye integrity. Okay, right. Enti se me ye integrity dia sa adwuma no. Me ye mo obi a me. Ade na me mete ya sa me ye adwuma mo obi ade aseda bram na me pesika. Na se adwuma no me koye nke menya sika bebre na me koye. Ebi se me koye me bosum bekume. Enye service with integrity. Okay. Enye no kwafo adwuma. Okay. Enti enipa bia so ye man of integrity. Okay. So ye akwa no kwafo. Okay. Enti se adwuma na de menya bi. Minim loto yi a kama yi bia magana ban ama na de aye fidel roads any highways. Okay. Se minim se loto adwuma no ana pocket no dry ana sendema no ana se sika yigu bag mu minim ya kama yi bia magana ban e de aye highways. Super. E de teacher teacher fo ne nurse fo ka ke magana ke ma nurse fo nko strike. Powerful. Yeah ma high teachers senior high school headmasters ke mo nko strike. E bi se akatuantia minim ye minua eye nkontoponi azan. So bi ba menchen a ojimidi onimse me ye confidence mind. Okay. Na fe bedu ba bi na makoye confidence resta ojimidi so ye na ba ni matura fo na se epepi no etimete se so obi ko sha dwale ne watwi ne to ase agu obi so ade etimi hye obi nipa ma ho be fese ka no atena fom wotwi ne to nyina na okasa eye duabo type of duabo ben senate ye ene eye duabo eye nomie ana se kanchi se na woka no me da se eno ya na ahemfu bebre nti ase na nse mko pie bi so oba bi oba ne yi ni pieto eye ne dross etwi ne tugu nipa ne so eno no ya na enye duabo enye kanchi eye bususem powerful abususem na waye edese ono oba ofie na obobra mawuo na mawuo me maame awuo e wo mra ne maame ne nwuye na wo te ne suo no wo se pani bi wo se jaba isem no komi nchire unse ye wone ye bi ho a abrante na baba wa bitime ye ne pani fu ofem se jaba isem no sa de ni nyina wo ye eye abususem edi musuo e na ba wo so na ye hwe ne sei enka ne tete no enya easy so beti se obi awu obeti se obi awu a obi ofri 70 80 90 100 ene obeti no wo kura yi enso ne obekọ social media 20 15 10 30 ne wo ena na emre wane nkwakora enso dolls wo wi ase betene ye hu mu biem ahinta se ma na wo ho ene sen me da se me betena abosumi hu anase na misua no na me ko school na me start do me di nroji. Okay. Na me pa bosom sempa enti misua ne ma bi firi panifo bi ho. Okay. Tete na empanifo ne panyin cheche sika. Powerful. Na omo pe nyin chance na omo prisika. Bet na mranti aba. Ona mo opesika che nyin che. Obi kro ti mi kasi mi nyasika na mi wu amepe. Tete no ne wadro bi ne afa ni kunkuma. Ana ne wonuro awro a ahaya fidie so me pese me cheche no ni nyina ye wonuro a ne edigu ye mu me wono ma dia na oye no na udi ba ko a eye 10 years wotam me ne say ya eye mfiedu eno na kan na enkrofo bi ade adwen bu ye se ebinum ye sikaduro na wo ko a ye de aburobu ho na akokoso a se mfie na obedi no eye nkontompo nyinche no ye wo eniema ehaban ne niema ede ye me de na me ye ne haze me de krama brabo na ye ebi wo sisi a me ye bi sese ya powerful na ba ku bia o mena ebi ye 50 years and they say when you be 30 years a u be nya 50 years asa ye den aka 30 ne ho
anu na wo da ho a gie kukuru besi awiam ebe hataw duma kuma wuo mefa wo nko minimum numa bi hospital ba bi a mekoto no na wanyi anya 135 okay na o fare e ka so bi fare ya wote ase meti ase pa obi o pese owu o fare sanete so timi mu doctor ne ba ye pe o say he mon ko frɛ ne hu nipo ne nante pa amra adan ya o say asɛm wo ho doctor ne ba o say ade ne da papa na sene no o ma ntwam a ongu na oyusu bansere na bansere na amana nyini ana ade no so da nimu no so no ene de no obi anim ti o mu twa bansere ne wie ye pe ena ofi ade no hospital ne ba ne gina ne nche ne bebe mu o so na ne tu kwa kwaje ye e ho na ofa mene ye powerful great nana adrada ni. Hey yo, what up, Abusia? For me, Diano Gidi OGIDI, aka I Know Wisdom, will take me somewhere. Hello, lovely viewers. I am Muniaba. Are you not renaming? Pia wa de shemu nua be ma teacher kodwani. Uzamfo, odi for commerce mani. So di for commerce masu ni de na jakreje ni. Ghana. We went foot through ya, one gaga to say, aha, hey Ghana. aha Ghana If you send penny say the asensan na bodwonye pan na na fra na kunso sori body ase mo dwa wa hinasa. Ene mama ne kasa tenten fra e simple and titia. So hu bebia me gina yi. Aha, ne ne me kai wo say aha ye Ghana. Aha, Ghana. The Mad King. Aha, Ghana. Ah. ene sabeka opani kase bi sunsumu wura bi sunsumu doctor bi a ene be bon komo e fo sunsumu sem ho na ne akire me ne wa adwen e fa mamre ho no wode ne nyina amaye fle obi na obi sunfure obi say the mad king ho ena benya dwumade e bi ahwe e wo across social media platforms so wo pese otinya enchire mu papa nso a ana ye bibi wo ha na wa ante ase a na wodi echi boko e ko YouTube na wa subscribe to the mad king ko YouTube na type the mad king sharp ubehu ye programs na ye no ye de to won so a onsaka mi adoma na so said e be ya me di information bia na video bia to ho a ubenya notification opani gase nia me ma akwa aba metwa tia won sem patran ye de corona ne de nsuro powerful e se bosom bia no osuro yade sanete powerful bia we ni say ye kasa bosom ye den bosom yade a yakuru okay ebi ho ye de bratam okay ye de emoa homa okay sunu homa patagu homa sebo sisire okay ene kraman ne moa ye de moa dompenom ene kuru ansa ne de spirit na tram ne ya friend se bosom na bosom oba akofo enye bosom so ti ase obi ane ne bosom a wo ye okay obi ko e oba bi obi ko je tegare okay e oba bi ko je tiamframa e oba bi obi ko je na natongo e ba bi obi ko je na nguro ba bi obi ko je ganare obi ane bosom a wo ye ete se enema abrofo ye na bruchire se omoye ahagana ha ye milone enema no abrofo ubeko obi ye ka obi ye trata obi ye bulldozer obi a won ye wo ye nti bosom egugu ma horo bebre Epacho, what's edin bi afena say heaven? patran Wouldn't so cost ba from our own heaven. eye me konfo ya na Me na o ke me ka kire o. na adenti ambasi mitie mu ye na ma kire wo no bi ani so Because Bible na me minimo no, wasi ensum nyame foforo bi nka na. Enti na so cost ba from own heaven. na sa Christopher ya so de kwasore ba san ba ye njen enipa no mo ba sabe untimi ko bi so kwasore ben Okay. na so mo ba Methodist fo wom Presby fo wom Anglican fo wom Nkramofo so wom enipa ba nyina ya Christopher so ati ase o mo kwasore obi kura timi frem na na ye pon asore ameba na na ye pon asore ameba nti Christopher no mo na ye adwuma no sa Christopher ni jai ba ye so abosomfo e be jai adwuma ye Wo hwe adwuma ya se, wa kum ni pa dodo sen. ba jo mi nkum nipa na mo obi de no be gya so obayifo ha no ana obi ha no sunsumu a bosom koku na nye konfo no waku no eye bosom na aku no sanete Tesi wanka say de wonku ni pa. me de mi nku nipa Okay. Abusia afeni ya be hye nkomo na se the mad king ena ogusu a wo hwe no. Me a follow ni so se ne e ba live on sabeka ko YouTube ko subscribe sisi a. Opani kase me pa wacho wo adwuman ya de wo ukodi obi achi. Kwa be na fa so wura adwuma we mu. me da se emri bi na me yiri bi yare Okay. na me ne ko sofo bi ho Okay. e wo wanchi
Software. Software ne catch me say my deso so me kura so chen me yere ne de. Hey. And I'm sad me so me be yare ana wo se da bi. Na ufie bosom no se se wo na aduru so. Nti na ye adwuma bi ana ye basa no 2% ko di akiri. Nti emame me o kire makwankire se me nye fasting. Fasting me ye the first day 6 to 6. Ebo me ye from anopa no. Ekokobo be no nan ho ne koma started de me. Okay. Mani su brem na me de me didi ye. Okay. Ade che me san the same thing am say okay. Mangusa de na ade ye se me ye nti me de me di akiri. Ena me tu ho na mo. Ena me fa bosom no de ye madwuma. Na ne fie bosom no kwanti me muwa me chinchin ye. Tutu kwa ko sirem ne bunuma mu ko tutu susuma bebrebe ka me de ne ho. Ansa na madwuma no ebe gina. Ke kasi abo obi bia ase kire sen. Di aboye se bia wafum obi. Ana unu obi anya ntawanta obi no afre nsuo. Ana wafre suman ana wafre bosom bi. E de akanche agu so. Ene afre ne se duabo. Sa na tie. O kanche agu so se sen kanche no wasa de gwa de foforo ba matepen se so obi kanche ase kire sen. Se obi wo betimi aka se eye misika ayire. Se asumasi ana obente ne fa ya. Ebi ensuo asumasi enya den enku no. Okay. Eno no wakanche agu so no. Pato so ate ase. Ana se eye me yiri ya mene ne wo hoi. Se obi afa no ena me koka ebi asumasi afa no kwaku asi ebi afa na amoako afa no ena me koka no so omfa no de a bosuma asumasi enku no. Eno so wakanche agu so no. Eno no bosum ne timi se no kora se waya bosum ne timi nyawo. Bosum pe no kware. Bosum hoi omo so omusi ngonwa se na judge ne magistrate. Omo kokko omo tena se di asem no. Na ye wo instant ye wo putupuru asem die wo ho. Ade abosum kura mpe ye awaresem. Emprasem anasikasem. Eno kwa do timi di asem ni putupuru. Okay. Na wabua onipa ko no di fo ne fo. Be mu na bosum achem. Sanity. Empepi no timete say so obi ko sha dwane ne watwi ne to ase agu obi so. Obi so ade timi hye obi nipa ma ho be fese ka no atena fom watwi ne to nyina na okasa. Eye duabo. A type of diabo ben senate ye. Ene e duabo eye no me ana say kanchi se na woka no. Me da se. Eno ya na ahemfu bebre nti ase na se mko pie bi so oba bi. Oba ne yi ni pieto eye ne dross etwi ni tugu nipa ne so. Eno no ya na enye duabo enye kanchi. Eye bususem Powerful. Abususem na waye. Ede se ono oba ofie na obobra mawuo me maame awuo e wo mra ne maame ne nwuye na wo te ne suo no wo se pani bi wo se jaba isem no Komni chirem unse ye wone ye bi ho a abrante na baba wa bitime ye ne pani fu ofum se jaba isem no sa de ni nyina wo ye eye abususem ede musuo ene ba wo so sa na tie yanya ne ntie se fitisi ya wo ebesi nne amene wo kase won hye mpaboada ahinta semben ne ta sa de na chi na nipa de sani ya wo aba wo se so na wo de won hye mpaboa yesi kurom nyina wo beba yesi ahimfie fro ahimfie kro na yesi fo ade on se o pese o boso me ho ye hare a ejina wo kra no sunsun no de kwadwuma so okay so ati ase okay ena tete no na sunsun sore ebi di se muzama ebi di se odifu ngansa sore sunsun sore akese no na omo nshampa bo anka sore dem ho na ade ba kwa na mhunu ne se anka bonten so sonse se o shampa bo asase ejida so no e ya asase kronkron powerful tumi wasase mu mama masema waka ma sem ye wo bible mi se mose you na sempa bo asase a ujina so no e ya asase kronkron super sare tie tena wo shampa bo sare bosomo kra no so be se bosomo jina ba bi e bosomo mpaye no sabe uwo sikase de na usi dan na prasta ho a eso uja ba bi e bebo mpa o matokuro da ho na asase ni ense ni bi ka no enso na de bi begu fom bi ka no so ate ase na da bia meka ukosa hwima mu a sahwi ade om de bodua pan sahwi asase asase ho odin tetumi e wo wiase nyina enti na omo bebo mpa ya wo se asase ye ensa o asase ya ni etumi bi e wo fom Sanity. Bombo Papa Africa and a better bomb. I dear chiremi no me no adwin and Papa Africa me be si hu nkonya ne mabobom. E pepi walk up kra wakambi. Was say nsuo ye di nsuo abodua Papa Africa me nyante me ho ase. Ghana hawa opachinye chairman no ye nyanwo me pachinye tini abo ye ketem firi kuma ase ababa pie mu ha ohwem wo The Mad King YouTube and Facebook
the Mad King me pa chinye chen a chinye number 1 share na wonu bi nya bi nhwe download na post share na wonu bi nya de enhwe nana ana okatachi ye hwe ni sei empempi no kra me no kasa ebo no aka bi se ensuo ya bosom ye de ensuo bodua enti se ensuo ya bosom ne de ensuo bodua ye fa de se ha ensuo ta ha ankofo de bodua se opeba na ensuo na wi a bosom na awekọ ana bosom no buso ti asase nim e che me ma hwefo abi me da ase okay se bosom eye spirit okay sani obi asori o se nyankopon eye spirit okay Roman fo nya ya se Saint Mary okay Saint Moses okay Saint Juan omo Saint ni nyina eye spirit ye den e wo ho Saint Anthony mo sa ni nyina eye spirit okay na ma menkyere wade bi okay se ensuo bosom na se ensuo na wi a spirit ni gusu te ho okay so te ase enye ensuo na spirit no spirit na nkasa wo ensuo nim a wonfo ni hu no sane ye se ye mfe ni hu otwade ampo obo ade nyankopon no sa na spirit te ensuo ni wi kura wote ho se asore so na ensuo ni won nchen a ensuo ni wi a ye yi musu a asore no eye adwuma na mente ase ya gba wo na ase no di nkomo na onum wi nti ase ye enye wi eye abua eye tawa enye wi na wonom no ene edi prum bosom no tete no ene na nanom nom na to boase wo se ye den eye tawa mpajo kan bibi se abua tete abua tawa ena me di prum suma me bosom wo dan mu ha no okay ma bosom ne pe okay me di wi si akro mbeche me mo mpe wi okay sanete powerful abusuya medinde papa Africa dwumadi na wo hwe ne ato ne din se eha eye Ghana den na ekoso Ghana me bebie nsem so ama age wo nsem na watime husibi a ewiase eko se de be ya obi ntimi nku entonkone na wadi amamre ene amanye nachi na wahunia ekoso Ghana o katachi ya hwe ni sei satem obi hwe na adwen aye ne ntanta yesi spirit bi awale obi spirit bi awale obi spirit no oye den no kwa wale nipa awo mra oye spirit na nipa ro se ma ware no e ba na sen be da se on setete emre bi atwam olden days now a days no okay a long time ago sana brofo no beka no yeah na ye ma menom se abayo na ba mu abi dware anadwo a okay efri no du ba ku du mienu ho kono na ahonhom ne tumi asore powerful ena na light abawi asenti yehunu sharp enti u dware ma me se akosua adwo na akwabra anadwo a u dware sunsun bi be ware o okay sunsun bi be ware o ebi se u dware aduo okay se eye ba bi a ya boso dan se self contain ana u bathroom ba bi a ya boso e pro dem dia sunsun mutimi ma ho na mo ma honhom ne tumi no etwam ti de from awiem atumfo okay se etwam na se u gina bontin dware a ho na kɔ no a wotimi ware o okay so atiase eno na abaso da ya na unu obi da no okay sunsun ma ware okay na wanya locket na se wono ko covenant ono ko apamo a wo be bre pansa na saade na firi wakwan okay saade te no je yenya nhaban ene nubran ene niema bi keka ho ne de akokɔ bi ho akrama agina mo abro no man konfa me mo amoja ne de amabosom no no de tumi ata akire ahaban ne kwanti nkoya adwuma saade te ye ka se bayiye wo ho bayiye wo ho meti ha by 14 ba ha be ha me by 4 be ha wo na na no by 14 ba ha super ebise obi wo ha ni problem ne ha na bebre se na mani ode ba ya no efi 14 dinachi oye na dwuma wie ya omo hu se be yie no na ye ha wo komfo no na komi chirem obi wo be hwe ne yale akura wie no yale ne wie timi o ma etimi ko ba bi so ana etimi kura be ha wo komfo no sa na ti wo tu yale na samba wo busuo me na me ka kire wo enye yize adwuma we aboa wo mpacho aboa me aboa kwa mbe so aboa me fi se yese ehia komfo a osemagia akom akomfo a omugya akom nyina ya ho kire ne hia okay se bosom na no namo a abribia no ye dwuma ma unya sika asedade okay bi fi asedade ne aboade ne ba ha pa okay na okura no komfo bewu ne wabusuafo a na unia bi ba ba ye dwuma na obebo obehwe se wo de bobra okay obana wanfa bobra wonye okay wo ha me ye dwuma ma obi otoproto ma men kran opekuma ka so a me wo fie wo ho okay ahanso mba ma besi abosum fie kama okay ni nyina ne wadwen ene
sabe aguma na ekwan abafa so baye na beye yie ne hia okay sa na tie ye ka se nkonwa ye den nkonwa ye tate se ahemfie ko to ka se ko dwale nkonwa wo ko ye pani de ye ka se nkonwa ye den nkonwa no so ye bosuma gu ahemfie ohini bia na nipa bia de udi akonwa se akonwa ne ye konwa tuntum a ye ma wa prunwa aprunya se wa metu bia ye ma akosen wo de ye ba ne ye punu no ye di nwan ne mwa ye mamre ne amane ye wotumi ye di tram no ye wakonwa no wo nkonwa fie eno na akwasida ye duru ana ye be no samanfu gina empanifo be di akonwa ne wu ye ni nyina na ho na mo be de omo be koku dwan no abo mu din aya mamre ne amane ye wo sa dan nim aprunya no so na mo ye duru no sa na tie ye fa ne se wo te hayi obi hwewo no sene 160 mo abesen ne sen na ama no me pa to me nyesa adwuma no me ha da bia me kasa adwuma no me ye bia Nyankopon no me maboso me kura nkume e wo mra me loto adwuma me nim ye sika yi gu bag me nim ye se bra na me nyi sika mo anefa ko e ye nkonto boni azan e ye confidence trista e fancy wa o se e ye confidence trista e dia me jeso e ye papa Africa bia ya wo hwe me sisi e ye the mad king say your Facebook or say YouTube o piaso share ma onua binya de enhwe Facebook na wo hwe me a fato wo piaso share ne amon komo confidence trista e ba be bisawo ne ya sua ne wo ho the mad king na ubiso a wo hwe ya hwe ne say o say kontopo ni aza on say obitimi ka say man of integrity sharp akwa no kwafo ya o ye dwuma so ye integrity ya Prosi for that ya trum service with integrity yeah but be bring integrity okay Brian enti se me integrity dia sa adwuma no me ye mo obi a me ade na me mete ya sa me ye adwuma mo obi ade aseda bram na me pesika na se adwuma no me koye nke me nya sika bebre na me koye ebi se me koye me bosum bekume enye service with integrity okay enye no kwafo adwuma okay enti enipa bia so ye man of integrity okay so ye akwa no kwafo okay enti sa adwuma na de me nya bi minim loto yi a kama yi bia magana ban ama na de aye fidel roads any highways okay se minim se loto adwuma no ana pocket no dry ana sendman no ana se sika yi gu bag mu minim yi a kama yi bia magana ban e de aye highways super e de atretua teacher fo ne nurse fo ka ke magana ke ma nurse fo nko strike powerful ye ma high teachers senior high school headmasters ke mo nko strike e bi se akatuantia minim ye minua eye nkontopo ni azan so bi ba menchen a ojimidi onimse me ye confidence mind okay na fe bedru ba bi ni makoye confidence trista ojimidi so ye na bani ma ti rofo na se afen wa cha rofo na se aso ye ko ye nim enka ne tete no enya easy so beti se obi awu obeti se obi awu a obi o free 70 80 90 100 ene wa beti no wo kura yi enso ne obekọ social media 20 15 10 30 ne wo ena na emrewa ne nkwakora enso dolls wo wiase betenne ye humu biom ahinka sema na wo ho enesen me da se me betra abosu me hu anase na misua no na me ko school na me start do me di nroji okay na me pa boso sempa enti misua ne ma bi firi panifo bi ho okay tete na empanifo ne panyin cheche sika powerful na omope nyin chance na omo prisika bet na mranti aba ona mo opesika che nyin che obi kuro timi kasi mi nyasika na mi wu amepe tete no ne wadro bi ne afa ni kunkuma ana ne wonuro awro a aha ye video so me pese me cheche no ni nyina ye wonuro a ne edigu ye mu mi wonu ma dia na oye no na udi ba ko a eye 10 years wotamo me ne say ya eye mfiedu eno na kan na enkrofo bi ade adwen bu ye se ebinum ye sikaduro na wokọ a ye de aburobu ho na akokoso a se mfie na obedi no eye nkontompo nyinche no ye wo eniema ehaban ne niema ye de ye me de na me ye ne haze me de krama brebo na ye ebi wo sisi a me ye bi sese ya powerful na ba ku bia wo mena ebi ye 50 years and say wonya be 30 years a ubenya 50 years asaya den aka 30 ne ho anu na wo da ho a gi egukuru besi awiem ebe hataw duma kuma wuo mefa wo nko minimum ma bi hospital ba bi a mekoto no na wanyi anya 135
Okay. Na ofare e ka so bi fare ya wote ase Meti ase pa obi opese owu. Ofare sa na tie. So timi mu. Doctor ne ba ye pe o say he mon ko frɛ ne hu nipo ne nante pa amra. Adan ya o say asɛm wo ho. Doctor ne ba o say ade na da papa na sene no. O ma ntwam a ongu. Na oyusu bansere. Na bansere na amana nyini. Ana ade no so da nimu no so no. Ene de no obi animti. O mu twa bansere ne wie ye pe. Ena ofi ade no hospital. Ne ba ne gina ne nche ne bebe mu. O so ne netu kwa kwaje ye. E ho na ofa mene ye. Powerful. Oh, and them run tell them about Abano. Oh, Pesca changing check. Can't it tonight, Manana de Mecobo so. Or qua, ye get a yabuco, Yensan, yet to Aboba, ye bessen, Nedia Comabosom. Manana Yas and Anawadoroma. Me money menane. So woman Ficoba to one. Ye bet Brobia Cocoa Nancy Cahander City, and now 2 million. Washable. Namanana, I feel sooner body be a near the cock. So I say, better net. And Grofose, Omon Christo. Hey. A Christopher so edi bone kora cha yen abosomfo no Powerful. enti nyiche de nyiche ho ene wo hwehwe be hu na kira kwan na gina maba wona menante de so Nana ye ne asore na yakwa kochi ni abonko mo kakra. Nana ya hwe ni sei. Wasema wo kan mu oduru pa me ye mo ahye me ye sure sa na hwefo ne so ye ma ye de ahye wom. Sene ya wo ka se ofa aduro ne men ye na che se e aduro ye nyiche aduro. Na ye fa de se obi aba wo nchen. Wa ye sa aduro we bi nyiche bi amano na onam na ka anya accidenta omu obetwituo wona so obi ma na dubone ana obi di adrogu ne nsamu a kwa be na be fa so na sa adro na nyiche adro na ne yemo no atimi asebi no mihia ho pa me da se okay nyiche aduro no se wudi a ebi wo bitimi mene miensa ebi wo mienu ewo mu na se ukotolet na onni ba ko a na ezu mu se obe owu amana no okay ebi na wonya be nanta na 70 years ni aka wo mu no ewo mu a ukotolet abesa ne ebi so de no so ye ne yefe de yefe de e ba ko pe enu de bitimi take be 150 years na eye ahobabo ka kwanhia wo be firim okay etu aduro nim ye wo tu aduro ye different nemo obi nso ntimi nyana dwen se obi dwu ho adwen bone a ekọ ne so okay back to sender okay entity tempanifo no mbu bebe wo se ukoba bi ne ma utu se to bom me asumasi a eye menye nana jato amete ho ya eye agina yie nenye nipa nyina ne tutu bom wona nim ne wadi agu nimu okay so atiase na tetefo ne di aduro gu omumu enefo ne di aduro gu ehunam mu onye ya na odekawa nkabre na gugu yensa tetefo no mu di aduro gu omumu tetefo nkwakora ne mrewa no na omo kora cha akonfo okay na omo aben so atiase gu omumu na omo wo anuja ketremajan etina obi wo ho a se ote tetefa no ne banifo timitena abobo no baabi obo se omo se baba ya cha se yere de aduane ba na ema no embema na te ho no we se yenkrakra we se yabe we se yenkrakra we se yabe obe huana ba ko aye nyankuma de bi woni tirim onim ne obeye waka ne mo wurati mfom na nkwa na hwegu o te remanganjiro se yabe correct oba bi su twam am se we na hwene ye bru we si na hwene ye yero we si na hwene ye tuntum obi ti wa ne oje akien na wahunu ahwene no wote wono wani wahunu ahwene no obe hu ase ahwene na te o se manganjiro sa hwene fita o mani kwachiri o ma di nuro na gu omumu tetenu no omudi nyinche no ma san di nuro ankasa ye de hwade ye enti na ukodwabo bi ase a ohene bi anase obi odimu so te ase a ohun se etuo beto anentoko bi besi ewo ahemfie wa otimi sore de omugya ho because bibia pem na chere se won sore na ne besi ni nye eye duro wadi nuro ni nyina agunumu enti obi kura timi fatuo de chere nipa ne so opoma empoma oto ayento efise wadi nyinche duro ne mene nso ye ne mene nso obekọ super sanatie sa duro ne bi wo waso ya wo ye bi mo oba ma ye bia ma na emom sabe oba ye hwe utirim no kuma mu ansa na ye duro no powerful enye obi na ye sa duro ni ma no powerful na ne titiri mpo empanifo mo ye nyuma titiri no mo ba pa na mo mrante ne ya no mo ntama ne mabawa ya de pesika mo de sika na mo pe na me da bia beka sika ye gu bag mu ene sika ye frego bebre ngrofo ye ntini so ne menya bi super enu nti na wo be fra na na be wo be fro ka ba ma so ye ha ma powerful
menyɛ saa adwuma no bi